Yehoze samare tame ya ton fatilam dare a Pascal wayi tirken defile alimat wayi tirken sauga Yehoze samare tame Pousse 99.9 la 90.3 kila da bafa barakusuko ibio unto wakata imralo wa minute peace na ston goma roga nasarna lol pole nati pa markiba ne buda goma janvier sawadogo magima bonde la draman tambura janvier sawadogo ne woto wenno Ahmed de données balma parable rap 5 kila radio national ni woto wendi Msambi sir posi la barka msia wosogonde radio namba yiba mpam 20 Burkina Faso ni zamana tab kibaya ni woto ni wango runda kibaya kojulat la woto Décembre kiwla sampila yembre Burkina Faso ya hadamen tengade sa ne so menga tig tengra a ronda ten kodo so gande ne ba mumuning sizin zungnan tenga ina pame idna wilgila sayne nama kire basan siya kiba kitban zen kois nimsi kois ata abna sabn libron wa siya soba ya kala puisu bala Mali sayne minisma wa duniwa sulken soda sambebe nget lafi wana tonon libron wa obnore sab kon la rare mo tonta tongo yitenga kala bilfme nyime venam kibe wakat ne janvier sawadro Ibarka suno manesi ya wosro ndi radio namba hiba national ne rirale tiaka le pam 25 ne Burkina Faso la zamazen sa kibaya ina talata ba zarzarin ken sayne region du centre est tia ba mandi ronda Burkina pipla papi wani mbuidu to boîte bialsi na ngese antera tenga lorm dati ti haute kon yum kobra la lebe antera yasa sayne tenga so menga santa yum pisnu la waila wotuna rendi ya nepsor santa tusenu la kena man makri na wilgi bamme sonton Burkina Faso santar bu meninga ya neza la sodasi la namba sa go mo la kenga ti pama tumnan tasa sambebe noa to kum fangilen to do pol ku kaga sbiro ni windiga posa yamba Xavier sawaroni windiga radio rural kelgarba national kelgarba ne tabo wona ta harvere wilgi sigir vende Vendo fasi Xavier wala yam to bum ninga wara tete bum kabe lui nore jour si poko runda yara sin yara kiengon ko Burkina Faso people pofa gilkepi tia ton so menga tikter yum pinula awewoto aleben tikene wala yam son to sa pinda hot volta runda Burkina Faso ontarium kwa baga woto ne ko jugo wulga men témoin pinda hot volta runda Burkina Faso ontarium kwa baga et yabra mba zinnon tum la nidik pang tenga na to yal sa wila wa hambe ninga wa Buena tonda nir kam fatin lebe luisa to hona yile ti tumda to kelen keng to Burkina Faso kelen pama azira ti beornera wato yisoma la keng nere den ko jugo la wato lebe nar ne so menga yum pinula wewa tegri len dalunde yibe waton ti yela manti tan kudro zungran teng sul makane wayam to sa girma wa lik defile wa yati ne ba son ya wusko ya sodasi lebe ya wala nizalse en kesa etola tumda wato nandik girma wa la ya sunu ti boye tin mimiti san gomda ton Burkina Faso tara jour la mabili mnitem tataba tin yela manti wala Maroc Ghana leben pas togo sem pitwara ne wala jungran tin sol mo kane ne bo so wame nanar on togon pour ton neta bona tar veri wulgi tin yir veri ayi sababu ti tenga to so barok mari Christian Kaburi nandi ko kunu wo Maroc tenga tab ko ti moy bala mimiti pita jour ne ba leb mimme table ban pa 400 ti 100
sankat kanga kitame ti ton soda hutu ton pambangri senkende wala sodara wenge wotone ren ton ti elementi tankuruka bumli buto to tumame wase ton yel gamen pam tenga to sobarok mara Christian Kabori ona so ko sunur ko era abson ko ton la wotone ton to bangame ti runnawa ya zame yaba la ton ketan to kon tare dati element poupelo et train qui et saka ku tenga yinga ya burkindum rina fa ya bumbu ton yabra manda tara ti ton kento kon modre ti ton le be runawa e le be kenke jugo la mohe la meti kenke hambe ya be de bang ti yolo so kon pokoda ti kendo bon wende ti wona songa de yolo saka wena kiti Burkina Faso zamana e nimbuida ton dik politique nga bourfwa ti ya ton men vinetab kanwa bir gatab nusi ti ton meme ti wala yezamo wa ton na le toga runda la na le toga bewo dinawa ndata me ti Burkina Faso nimbida fa beti tax runda nebni sa fa mo o de volta ti ta runda nebni sa mo ne ton bonda ti terrorisme ma runda an kale bene tondo to ya soda se to ya civil damba la taton me soda hanketin be tumda zugo dina la ton bon wende til fazi na tarinda da pod men sukelum da kenge de belse yi ka nyalse ke runda zame bu kana kalwi runda kanandwi bio me kanandwi boda ne ba fa barka lam le wuligi ti am men ne meti meknes école militaire o bo na ton kirim kong zugo ton da ton pusu barka da wuligi ti ya bum nga fa ton na kete ton da so da habe to ti mandu formation la donc wona kon fa la fi wona ko de veria ne la fi ile la kom taba akete Burkina Faso so ko ya siti ronda tiktin la wotono war mi minti ya ton min sining singeta karam sa tum yel sin na za kamini la simio sa wot kon lui sa itola tum da siglo tori na les gens pense ala me zi pour ne pas ma simio sa wor da so ko bengesi obra pidam bi kapidi e kelaba ton la yaisam la ton yi eleme ti o président wa yi la feta yi a soma ne ba yi a hal bobo makla mandin fa kepe enketen ko dokandre depuis le sable la woto nana mzindaka moyen mzindaka catholique na mzindaka protestant na mzindaka manko na mzindaka buda totore bobo se bigu sanse mose ya namba même groupe na mafane sa bomba fa ba so mazigo pidem bi kapide pidem fo baget la fo baget ro ran ya nere fo baget so ya sombo fo baget ni ba no ladla asa hida yebe wasa pidem wana korveren ko tidu veren ko talia rendo men system ya sawado zi pour un tour le se le tondo la wotor watel le wazugu ti torum pa ma to managan fu la bulik ya toto bumalaninga javier sawado na yelement lunde yibiwa ya wala yam son tour sa te ma wotor ne zinde kane onandi girma wa sambonti défilé wa nanantita il pa ba kinba ya tum non taga madi zidane umaru sidibe on penarba to na ko ka setne bamba so wana man défilé wa et kelba mamla kola adolphe ton depuis de région de nord yuninga et sunda nord ton va représenter région dima indépendance yuninga wala sunda nord a ton bon ronde wen tenga gan ba ne ti bon fa bi watin kitin défilé de ni la file sonoro mamiola Emmanuel Kere ha ne défilé on man ten ko kanra ya nu sunu kahanga ton on pousse organisateur dama la tenga taw dama e pentere man tum somon ko ton yinga de runa raba hade duna tumam daba ton fa raba ya yar fa song tenga taw dama la te somon soza te ton zabne ba on ton ba te tenga gan la fe le wa pinni wa burkan tenga mamgura ya justini ki la rien comme mon handi film wori rien nimbera wennam ko Burkina Faso vim ni nga na tar pinda tini ba vini taba no so honi taba ni taba wo taba mam yula bali man bari donc défilé man karana tun sumura fa ya no parce que tinga yuru mi nan zinkami donc en tout cas tun sumura yino mami ko su so ton da gina wakat kanga arara yumna tame
en tout cas ton mi man défilé am tiram ti tun sura yino mami ton bon ra wina mit tinga king tori la idna ta bon pusi bon si terroriste na matinga gan bani quoi sami kamanti hon wabana défilé wa zeka kwe hoto nen torse bangati nimbuide yisa itola tan kodo woso son kombanga sore onange défilé wa ya soba len ne kere me compétence la sen yebu mulaninga ya tumnantara ya diallo ompamba ya semret a jaratu ya soma mam getam tenti wilga nini ban kawaba kwa en pasto to tonanda ton mbati sécuritaire ma bati ton kempor wange dana arrange ton soma ya soma lawo mam yula Zakaria Sawaro mam ya karambiga de Université de Ouagadougou manda lortemdo en tout cas ton sura no ruso ne parada ka sura no ne ton wampa get défilé auto ka vraiment sécurité organisation ya soma wuso wala ton nemte anduka modro da wuso sawargo azara bon ra wannan to wannan lebe sai zama na lafi erpor wan barka le aton ka pam zin nange zanga bala ni bala dewa ton dara tabe ya ndana pam me gewa ton wawa ya woto nyin bala ya bali ma seidu anduka ya soma ton sula no ngai on de samar kanga ton fa ya soma ton tula men no matele tinyose ton nanjinye wote ton kinga tele ton nankan ton pam tin o men waton tenga kawa ton na nong ta table passe wena passa tawa organisation ya soma ne ba hanya tototi ya kapewa asa tun sun madam bangare marata tun no ma wuso ni am wana wa ton tenga woto wa tun sun no ma me ne banda be men kan miten ko doye ti yabba yiri labra kamiye la wen la yel kan sababa abna wa banga bayira yemen no matondo wena mala kanaje haruna en tout cas feta wa woto wa nebe suriya no wusgo ton bonra wende ta 2021 wa ratelem parwote sama ba da tum na arete yamna mi kamti ya rezo na mabore bala aya bumta sana lebon kuntin 2021 wa pore abton puimete ta province na ma te feta le wa kuntin ta département na ma en tout cas défilé wa yesoma bala ton zo nyewati aka en tout cas organisation wa resimi renda zawiye sawar gor santen wudi gumpa bala ya titin bati bumli wuzuk sidba na kane san leben ges wala tan ko dorse ya région du centre esa na ten san de san yite wala nimbuide rahma wala teka faye yi toto bumla ninga rutmana me semana me lebe yemen tizame na tor sawa rok man ki sen kabul ze ka kwesa pourquoi o bola burkin bio fagil kepeti mi minti burkina faso be san yite wala lengre pourquoi la segramenti na tab sure yamaye on to zabne wala taso be source go metna wani diga pangsan na gidi on ton viglig sul ning ne ba hanten gulo ton kutunda sing toto talanta auto na yila tabgeti to ma to ken sa yiti wala tawri ren yingu sikla ding metin yela manti sa ya wala ne bala to ga yina kapa pore ti bala coupe de l'indépendance a final la ton sa yiti wala zame bala ya bulgu équipe ne kuliten équipe yekta bala wana to se bangati ya bulgu équipe ndi coupe top to ko kuliten équipe be yibu adezal bam yi pipiwa oblega minio yemala coupa yibi soba kulitin équipe rega tous ko bagala pinum taba soba ya kulpe équipe bamde ga tous ko baga wotone ren el san tare el sera li kanta sam la wotone la ma wana pour to damba zuguma sam yinga idata même pour so radio nationale la radio la tum ba fagil kepi a so faire damba technicien ba a gwam ba ne to dam sin netab rahmat ta benas pour on a yilenti wum tabla jibe tab to on tume ti fanto on kengneri ya wonnam taso runde zabra labana ndik tinga tab koron ko ban fora ramba te kaskada ram die ti 2021 bibam to segla te fagil kapi to yi soma la kenga nere Xavier wona convention wate irpusum bene pol kuka gasbeo net tum nan tasa sambe ten kodor sura wena wane lafi wotundi masar san yi ten kodor san de ya Burkina Faso nembuida usra ade regionam pila ayiba sinkilla me so me ngati tin alkella nkuda me wotundi lik makan region di centre lati run kan yibewa ade ya 5 ane antigla na tongo yi soma kete te sigri san ne rara wotundi na man san region di centre woro kande ya gouverneur son région du centre sibri de isawe lawo bama tole nyalse na ndik sane Burkina Faso sindat tum totoninga latete sane ko zugab sin yalse ya
wajib zingi yom kobra wana la ton tume ti Burkina Faso ne mbuida ton viem nan tabala yivwinoro rende nampama sa ne gouverneur tum nan taga Marcus micro Burkina Faso ara ya haute volta abonna yakata ya tenga ya yum kobra la nonna wa passa men le ko pitem sataba ete haute volta wa kalebe la ganda de zindi ninda de zindi sudam zindi Nebson non burko to voltawa wakat kanga sidi zindame of sidi kamen le kalle un sidi kene un sidi zabe un kit 1947 to lebron wani auto volta a zige 1960 qui ton de indépendance 1960 ne rundame aya yum pis nula we yum kwabra tenga se yak tenga tabe yum pis nula we tenga son pa maso menga donc ya fait kenga la usteramenti wakat kanga ton tenga ni wese zaba ne ton tenga bebe zaba ne ton tenga to bonti terroriste lamba awani susanga kondo zaka usoko nimne be usoko yari ti ton man tigran zemse ndaton taras nimne sutum bebe zabra poko yelle e zabra ton tenga nyinga yelle la taras nimne suba terrorisme c'est nam subram la sama ram suri yelle na yele ti irfa bange ti yar fa julaire la tourne na taban kataba te tour zabne zabran on kilon fa Burkina Faso ya city vere ya région du centre kande na ye sab commune na nande ne mbuida la bangete nan tenen ta ronda wan ebrika wa kuni sombo ti décoration a na ko sombo ti civil ne sodase son to kon tuma yum da pour wotonde option la ratnan ta bam kwabra sayna gouverneur syndic wa kunu to anta stenga yuringa kila sanda mara kusbe sampamba Joseph Dipana, maire de Sawa. La cité fondée de cérémonie, la dé de région Julius Fagili Toko, ton nom tout mané, ton main tout niveau, ça nous de Fagili. Là, il est calé de l'univers, de l'afi, la sonoro, ton sans commune pour la Kibu Burkina Faso. C'est là où on a mal fait, de manani sonoro, la Yamlure. Issa Anatole Bonkong, ya arrondissement Katamere, sans sida, Kuning Vendikanta Tona, pour Tengana Barka, pour la région Fagil Barka, Tia Kuni, ton indique les brantas, ton nimbuyi de fa tia bam fa sababinga la tenga to dam gese an tendi kun kanga ning tunu donc ton dikrame lebser bam pour baraka ton ket bor wende te nibni sifa ket ngwe menga be to songba to me wapam kun kanga buru konsi traoré say waro disman nefe ton shono marunda si ton féliciter Michel Roch mal Christian Kabore féliciter le gouverneur féliciter le maire central l'amne pour ma maire arrondissement nefe Albert Bamo finu shuno ne bengeti ton kumame to banande ko ton ton pour la barka wona gana tenga bane wona gana Burkina Faso bane wona shek ton fatum de bangeti la torsila kibaya ko julade nama ki reb sulub sumbonti se fopa areb talla sekna kiba kitba wabs no nga segadba reneb sekka sinzinda ko jutu benzen ki wosoro elikrama kre ane yirwi la wa sane on décembre titin ram wa sane ze sing sahel ne ton timsana nam sin somba king faransa abliban wa ko isatab jutu tuni isandi ko sinkede ane yirwi la sane ne nebni tun serab kiba kitba yumali lompo pasa adama seri gamete bam gisam ti raham kobsta la pina la tabla woto sunzoin lo ti yirgu sababa mana lo el halanta woto bam patol ne yele yibzinga apom to nyo ka zagalam pare pom ti bu mo kitame ti bam talaga san mpp wana moto ne ba absanga man yen dik yela yolo tona kitame to lebara kote to to sulu ngese te yumda da gilin sorto pa mana yel kangay sinkene on décembre buli gamet ronda bam singisa wo yuma tabsun lora bam ne to metaroto la met yelwusoro la ya bum sen ya walam pasira boyinga 100 meruta loroto atekla arenda leben ya opsan le meruta yasa ya ne ba ne pa be pour un aller non rusoro paroto sutta fa pa bahri kitame te bam kote ata obaruta mebo la man lozin van sponsor regioning nande rasane tumda wotu konimbuida de toronto me yipet sampane tigray hobagira anyora bampane wotu ndi
sen kerne karim bisa wo sin be tember pour sen en pindebni sa ngilgre février sen yir karim bitasa ade se fois pas sous la ne ba yi ba sen zin ni sa ki ba kit ba biele me bam pira sa ne woro galantenga mer son console to nyo karim bis nimsi sen tum dob tum kanga bala wakat kanga edmim tinyo kolga ya kenke sa wane ta pila ningo tone pomi ya sabe rin ne wem sa meton sul sabe ne ndatum man yelle rin kitame te bam pira sa ne woro galantenga son console to nyo karim bi weransa leben yasin kende den ton Burkina Faso pas zeseng Sahel la temse nanam sielle lablep ya wilgame bam singet toto ninga nyo kolga zab san zeseng Sahel la pour moi bam gisamta patulo ron tout sol zangi patulon ton nankite te nyo kolga ton ran yiven woton kitame te bam ko tenti temsa nuwa ton ron nidik panga na yelanti sane nyo kolga yi venra la bulgi obraba bam no faran suka bam fane suka ya boin bebe nukstik sem bebe ti lik porwa bobi sa ven mo tinin buida pa mi nyande sin yire ne menga obleben de wasin kende temsan nuana namsi france taw so bas nda ko tubwa kela tab ko ise december san pila yoba ade ne ba ayi basin zinde opposition yolinga wilga me bam sunra patolo konom ne antumna wotoni rin dam tub santi ta bu man so bonti clarification de l'accord rin ya shoda ha temsa ya ayi bo fran ne ni sabul temsa windi sen lui tema tore to bang ya boinen boin la zagal somba mane boinen boin la zagal somba mane sampane san viu tabo ton king po ya france tenga windi sen lui ten nugli tenga bam watam pane ayela bis zing wotondi voilà Renir san yibe na woni gilamante coordination communale ya association ambuto tore sambe woro gal tenga kane bam yakka yam na ngesep sun toy mana soba ati nim buida to ko zin tab woto ne kelembe dame na lugulub sulla ne pira yibe be porombe ne la yi sa ne décembre la sampi sen lo ra woto wonde rende ne pila yiba be arrondissement pila yemporin la fin na torti woro galantenga wotuni sangom so men sula association yona buto tuli bibam ton tare ya wonore reba zinga ponta tonkli ane commune wotuni yela mem tabiar samti ko juga wonwana labna torti commune biuda sum toy mana fa bobtal soli an toy yadagata ke zamana bumbe yimbriya ton ronan bumba to me yafton ronkosa rende kitame to pertum da wotuni tibala yilkanga asam paka kulin sa hal 2018 yom ton lawo to ne serbo ti bam yal se le bon tin staba la ble bon lugul biru pal na to rontum la zemse rinda martin kabo sen so ndorno wedra budu am ayenda la tumna tol soba le ben ya association rim tenab som a tol soba arrondissement 3 pira tumna la wili te hande kasira ke hen woto a yime na tume na yelanti tokol sa bebe bibam tal tulum to kontas mera ta to man smanti fa to rompidi ila to sila kiba singalente sayene minisima wa ratete duniwa soda sula sambe sayene kidal mali sura ndarate la foton le bro au tawol saba mali ram yelam to ko la rare ta ton ro yitenga linda yura la Christophe Sivignon aya chef du bureau son ko minisima wa kidal sura yelam table parata woto nening si sa kwera ya mali minisini singeta zamanzin sa zori yelle an yis kwera woto wilgi te sayene mali tenga tawol saba sen pa hada gouvernement tore premier ministre bam ko rawa rara yin tole sumbo 24 era ta ton ron mali yar ma wotonde rende ya sinkier men ne gofne ma sinzinde sumbo nti communiquer gouvernement wa la bi sa wotonde yi talata décembre la sampiga wilgede tinin kanga Christophe Sivignon aya amaw yiti rara be wora vinray denum sambi sit posi la barka yam se zinde ke la tonda nan de ngam posa ten ko do équipe sa fa hazin be nan top tomatum de rasam san ta benase tinam piraba abni dik panga wotona dende lem po da ne nim sin kan tuma yamba ke la garba posi la barka la lete staba wena convaincre ko da man yilinga ti vene sana watinga so me ngati tinga bi tenga gan la fi ti zamana ya no ne kam tum da tuma wasin sekade ndo gala woto wena ko zabana la fi
an balima jula kamelaw a bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma na ko ɲɛna an ka kunnafoli wagati ra Aruna Wedrago ale bɛna juru kunna fɛ Majuma Bonde ale bɛna kunnafoli lase aw ma an ka kunnafoli kumabaw filɛ nin ye Burkina Faso ka yɛrɛma hɔrɔnya tali siɲɛ 59 o ɲɛnajɛ kɛra Tenkodogo sɔgɔmada na ni an balimakɛ Umaru Siribe bɛna walawala anw ye an ka kumakan kɔnɔna na min ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sanji 59 ye Wagadugu kɔnɔ ɲan nɔ an balimakɛ Mark Kusube kun bɛ kɛnɛ kan ale fana y'a ɲada Wagadugu ta kan an ka maraba tɔ bɛɛ lajɛlen ye ni don ni ale sangawuli kɛ an bɛna an ka kibariyaw o kunna cɛ ni jamana wɛrɛ kibariya ye min ye Mali ye kibariyaw wagati ni Majuma Bonde ma ba 5 ɲɔgɔnna olu le tagamana ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka tɛmɛ jamana ɲama a furumuso jamana faamaw bɛɛ lajɛlen ɲafɛ dɔw ye tagama kɛ sen na dɔw y'a kɛ so kan dɔw y'a kɛ mobilɛti kan dɔw yɛrɛ y'a kɛ mɔbili kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ɲasina an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sanji 59 tali selile ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni don ni o ye kumaden min d'a ma o kɛra a jumɛn ye a bɛnna an ka jamana tali sanji 100 ma an ka jamana sanji 100 labɛn anw min ye fasodenw ye anw ka kan ka mun miiri k'a sababuya kɛ anw ka bɛnmaw olu ka baara tɛmɛn'u ye baara mun kɛra ka se ka anw ka jamana sinsin anw yɛrɛ anw ka kan ka mun baara kɛ bidonni na ani ka mun labɛn an ka sinima maaw ye ka faamuyali bɛrɛ sɔrɔ a la an bɛna taa Tenkodogo anw ka lasigila ni ale Umaru Siribe a ka dɔ fɔ anw ɲɛna kabini Tenkodogo Majuma Bonde an ka foliba ye foli bɛ lase lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma k'aw sanbe Ala ka san wɛrɛ yirana aw bɛɛ lajɛlen bisimila Tenkodogo yan yɔrɔ la an ka foli bɛ aw ye Burkina Faso y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ 59 kɛ bi do in na yan baara bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de bolo Rochmar Christian Kabore ni a bɛnna ni Burkina Faso ka sanji 100 ɲɛnajɛ fana ye mɔgɔ ba hirika le bɔra bi ka tagama kɛ Tenkodogo yan ka bɔ civiliw ani sɔrɔsiw ra kalandenw baarakɛlaw baara nasugu bɛɛ lajɛlen kɛlaw ni cɛkɛdaw ka lasigidenw sɔrɔla ni kɛnɛ in kan yan ka bɔ ka tagama kɛ jamana wɛrɛw ka mɔgɔw fana sɔrɔla yan i n'a fɔ Togo, Maroc, Ghana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ɲɛnajɛ in senkɔrɔ fana wali ɲuman dɔn jala o tara ka di Maroc jamana ka sɔrɔsiw ma minnu bɛ sigilen bɛ Burkina Faso yan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sɔrɔsi ninnu olu sera ka Burkina Faso dɛmɛ mɔgɔ 88 ɲɔgɔn ye kalan sɔrɔ o sɔrɔsi kulu ninnu bolo o de la Burkina Faso kɔni ye Maroc jamana wali ɲuman dɔn ni ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan mɔgɔ ba hirika tun bɛ ni ɲɛnajɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na mɔgɔ lɔyɔrɔbatigi caman tun bɛ yen a ye baara nin ye cogo min na o y'a tando kosɛbɛ ani o ye dugawu don kɛ an ka jamana ye an b'a daminɛ ni Alpha Bari ye minisiri min bɛ an ka jamana kɔkan ko filɛ n'an ka jamana ni jamana wɛrɛw ka teriya ko an b'a lamɛn. En tout cas, nous sommes déjà là parce que fête Djala, fête Nyana. En tout cas, on est Tenkodogo kan bɛɛ fo, jama bola, ka président kunbɛn, ka dunaw bɛɛ kunbɛn, gouvernement kunbɛn. Défilé fana a Djala, sɔrɔsiw ka défilé ani civiliw ka défilé. Bon, a ko ni bɛɛ kɛla hɛrɛ la, donc halibi an bɛ Ala tanu, an bɛ Ala dali fana, Ala san wɛrɛ yira an la. N'Ala sɔnna san wɛrɛ ta bɛna kɛ Banfora donc an bɛna rendez-vous de Banfora mais yanni Banfora ta ka se an bɛ min da la hɛrɛ ka na an ka jamana la an bɛ min da la en tout cas lafiya ka na an ka jamana la an bɛ terroriste ko min b'an kan Ala k'a ta ka bɔ an kunna ko jugu min bɛ jamana kɔnɔ halibi Ala k'o bɛɛ nɔgɔya an ye. Ala ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ye Alpha Bari ka kumakan de nin ye min ye Burkina Faso ka cɛkɛda min sigilen bɛ ka surunalidon kɛ mɔgɔw ka se ka bɛn kelen ma ale ɲɛmɔgɔ bamuso Saran Sereme fana ka dugawu don kɛra o kelen de ye an b'an tuloma jɔ a fɛ. An bɛ Ala batu Ala k'an dɛmɛ hali bele ka dugu ni taa ɲɛfɛ ka dugu ni mara an ka taa hɛrɛ kɔnɔ an ka taa bɛn kɔnɔ
mɔgɔ kolon minnu bɛ fɛ k'an ka dugu cɛ ala k'olu yɛrɛ ta cɛ ka burkina faso to kelen ani cɛ ni baraji sisan an bɛ mɔgɔ min lamɛn ale ye kalanfa de ye kalanso baara wagadugu université ra Alpha Omar Dissa kɛra ministre ka kɔrɔ jamana in kɔnɔ ale fana ka dugawu don ye ala ka jamana ɲɛ suma an b'an tuloma jɔ fɛ an ka jamana mawuludu min bɛ ka kɛ an ka anniversaire san o san y'a lɔ jamana marabagaw bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka fara jamanadenw kan ka kɛ ɲɔgɔn kan ka se k'a filɛ jamana taara position min na ka se k'a filɛ jamana fanga min bɛ yen hɛrɛ min bɛ yen tɔnɔ min bɛ jamana ka fonctionnement na ka se k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka se k'a filɛ o la a b'a ye défilé bɛ kɛ adamadenw fana bɛ yen u bɛ se ka a yira ko kura min découverte kura min kɛra jamana na ka se k'a bɛɛ bila yelen kan en tout cas défilé nin bɛ to ka kɛ o de kama mais ɲinan ta na y'a la a kɛ n'o position min na a kɛ n'o position min na u bɛ an tɔɔrɔ n'o parce que u bɛ bɛn an kan ka kɛ ka jamana tɔɔrɔ ka kɛ an ka balimaw bɛ banna ka caman mɔgɔ caman bɛ fagara donc ɲinan ta nin ye ka se ka kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ an bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ kelen kan an ka surasiw dɛmɛ an ka donsow dɛmɛ ka se ka baara kɛ jango ka se ka jamana ɲɛsuma an ka se ka jamana ka développement bila sira ɲuman kan ka jamana ɲɛsuma ka se ka jamana ka yiriwali baaraw bila sira kan o le ye Burkina Faso denw bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ten kodogan ni ɲɛnɛgɛ ba ni senkɔrɔ mɔgɔw bɔra Burkina Faso seleke naani bɛɛ lajɛlen na dɔw nana défiléw kɛ o ye défiléw kɛ Burkina Faso marabaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔra an y'an ka kantabarani ɲɛsin dɔw ma minnu bɔra maraw kɔnɔna na ka na défilé kɛ an b'an tuloma jɔ olu fana fɛ ne tɔgɔ ko Aristide Ye ne ye chargé de formation Ngomle Musow ka association na depuis kɔni lomba yan fɛ yan a diyara n ye kosɛbɛ o ye min kan ne ye bi an ka laɲini min ye parce que an Ngomlew an ka dugu la yan walayi n bɛ se k'a fɔ ko o ɲɛ t'an na dɛmɛ foyi tɛ se an ma o ka sabali k'o janto an na k'an dɛmɛ ni tulu ye chapeau ye ni dɛmɛ caman donc n'o bɛ se k'an dɛmɛ ni bololabaara ye pour k'an ka bɔ n yɛrɛ la an dala kan ka t'o fan fɛ. tɔgɔ ko Traoré Awa nisɔndiya b'an kan ka tugu an dusu ka di an bɔra k'an ka dugu représenter voilà bɛɛ nisɔn diyara an kɔrɔ an ka maire fana dusu diyara an yɛrɛ fana nisɔn ka di parce que an ye baara min kɛ fana baara ɲɛnama don an ka laɲini min ye an b'a ɲini ala kana ni hɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ hali bile k'an bɛn kelen ma fana. ne tɔgɔ ko Tuina Flora ne nana Banfara représenter défilé la an kɔni an nana an ye festivitéw ye cogo min na a diyara an ye hali bile an bɛ dugawu kɛ hali bile ala ka dugu ɲɛsuma san wɛrɛ ɲatumasi o b'an sɔrɔ an fɛ région de Cascade kɔnɔ an bɛna yira Burkina bɛ o ra ke cascade ye aw y'a faamu n'ala sɔnna ma san wɛrɛ san 2020 na Burkina Faso ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnɛgɛ 60 mina ta latigɛ Banfora maraba kɔnɔna na o tuma na mɔgɔ bahirika de fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ ten kodogo yan ka se ka tali kɛ nin ɲɛnɛgɛ in na mɔgɔ min ye défiléw kɛ o nana sigi ka olu filɛ o ye baara nin fana tando an b'an tuloma jɔ jamanadenw dɔɔni fɛ Adamu Sebugo ani Yaya Jallo y'o ka kantabarani ɲɛsin minw ma. Kanajo Aruna an ka 11 décembre mɔgɔ lɔn bɛ yan fête ni jara mɔgɔ ka ca mais an yi dori mɔgɔ ye yan an yi fara mɔgɔ ye yan an yi wagadugu mɔgɔ ye yan défilé fana kaɲi sécurité o fana yanne n'a bɔra dugu nin gɛrɛfɛ dɔɔni a bɛ na ye ne b'a fɛ ka sigi kana dugu nin kɔnɔ o ko ka gɛrɛ sécurité ko nin an ma deli k'o ye depuis an bɛ Tenkodogo yan en tout cas baara nin ɲana an nana défilé nin filɛ wala défilé jala an ka fɛn bɛɛ dugu mɔgɔ bɛɛ tagamana wala sécurité fana bɔla ɲɛnama wala a ɲɛna yɛrɛ wala jala an défilé a diyara an ye kosɛbɛ munna an ka ye ɲina ni bon depuis ni sani tɛmɛna ni an ma ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais an jusu diyara mais fɛn dɔ bɛ yen défilé ni an b'a yɛlɛ mais an t'a yɛlɛ ɲɛnama sabu papier tɛ an kun n'a tun kɛra papier bɛ an kun an bɛ se ka gole ka filɛ mais papier tɛ an kun mais yan fana an b'a yɛlɛ ni an bɛ ala tanɔ ka tina tanɔ. Fargolo ɲɛnɛgɛ cibarara Burkina Faso ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnɛgɛ nasira la dulontan min bilara sen kan ale kun cɛra kunu Tenkodogo mara kɔni ye kupela mara gosi 2 o de y'a to Tenkodogo mara kɔni ye kunkɔrɔta sɔrɔ olu ye 1,000,000 sɔrɔ kupela mara ye 150,000 sɔrɔ kulpeologo mara n'o ye Warga mara ye olu de ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ 100,000 sera olu ma k'aw hakili jigi k'a fɔ an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnɛgɛ 59 kɛra babu min kan baara tɛmɛnen min kɛra ka bɔ an bɛmaw fɛ
ani faso kanu jija an bɛ se ka min kɛ walasa jamana ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛna o babu le kan a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen tun dira jamana ɲɛmɔgɔ ma Rochmar Christian Kabore an bɛ se k'a fɔ ko ɲɛnajɛ kɔni diyara Majuma Bɔnde ni de bɛ an bolo kabini Tɛnkodogo ka lase aw ni lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ka kuma di aw ma aw ka kunnafoni tɔw lase o ma Ala ka tile hɛrɛ. Ni kun ye anw balimakɛ Umaru Siribe ka laseli ye kabini Tɛnkodogo an bɛ tɛmɛ ni anw ka kibaruyaw ye anw fɛ kɔnɔna na yan nɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ɲɛnajɛ nin a ma dan Tɛnkodogo dɔrɔn na Burkina Faso kɔnɔ maraba 13 bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ye nin labɛn nin kɛ anw fɛ région du centre la nin ɲɛnajɛ nin kɛra ni ko caman ye kumaden an bɛna a hakili jigin a kɔnɔ Burkina Faso sigini sen kan a sanji 100 ye anw ka kan ka miiri anw ka bɛɛmaw olu ka baarakɛtaw ra k'olu senɔ ta ka an ka bi ɲɛ ka an ka sini labɛn Sibiri de Isa Ouedraogo ni ale ye centre ka gouverneur ye ale le kun ye ɲɛnajɛ ni ɲɛmaa ye a ye maaw hakili jigi k'a fɔ ko ni an bɛ don ni yera don ni ka kan ka kɛ don ye an bɛ miiri an ka maakɔrɔw la an ka jamana cɛbalenw na olu ye kɛlɛ kɛ walasa jamana ka se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a ko a b'a ɲini jamanaden kelen-kelen bɛɛ la fɛ jɛni fɛ an k'an cɛgu don an ka jamana na hali bile bɛn an ka Ala deli an k'o sabati an sigiɲɔgɔnw na an n'an sigiɲɔgɔnw cɛ ayiwa an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ nin kan maa 100 olu ye jala sɔrɔ jala suguya bɛɛ lajɛlen o dira maaw ma an bɛna Mariam Maimuna Tabsoba lamɛn ale ye Wagadugu ka arrondissement 12 ka maire 2nan ye ale ye jala sɔrɔ bilon na an bɛna lamɛn Mark Kusube ka kantabarani na. Ne ye médaille sɔrɔ n dusu ka di parce que o y'a fɔ ko i baara ɲanama kɛ donc n bɛna to ka baara ɲanama kɛ tuguni ka fara kan ne bi Ala daari ko paix ka na Burkina voilà k'an ka paix sɔrɔ k'an ka fɛn terrorisme Ala man kisi ni ka terrorisme ye. Yarabi an bi bɔ o yɔrɔ la ka segi an fɛ Wagadugu ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunu min ye opposition parti politique ye olu kun bɛ kibaruya jɛnsɛlaw ɲɛfɛ ka se ayiwa k'o ka kunnasiri lase o ma an bi wagati min na i n'a fɔ sisan o ka kumakanw an bɛn'o walawala ye a kumakan fɔlɔ o kumana ka taa yirigu ale ka gɛlɛya la ni a sanji kelen de ni gɛlɛya ni kɛra yirigu o kɔfɛ don o kumana ka taa 11 décembre ka labɛn na ni o ye anw ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya don ye min ye ka taa Faransi ka jamana ɲɛma ka i welewelekan min bila an ka G5 Sahel ɲɛmaw fɛ u ye dɔ fɔ ka taa o ko kan ayiwa k'a la yira k'a fɔ min ye maalakolonw ye ni décembre kalo nin na olu bɛ o yɛrɛ degu ka se ka na an ka kalandenw bɔ u ka kalansow ra ka to ka mankanw kɛ ka kokolonw kɛ ayiwa maire ye kumakan min lase olu maaw ma o kumana fana ka taa o kumakan kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko min ye yirigu ka ko nin ye o y'a la yira k'a fɔ ko a tile 300 ni 43 le bɛnna bi ma ko yirigi ko ni tɛmɛna nka kabini ni ko kuntan ni kɛra yirigu olu bɛ se k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa ma a jɔyɔrɔ ta ayiwa balsa min ye ka taa kititigɛ ko ye o ma faamuyali sɔrɔ la kititigɛ ma kɛ ani fɛɛrɛya min kun ka kan ka bila sen kan balsa ni kɛwaleya sugu ni a ka dabila an ka jamana kɔnɔ olu m'o ye nga olu b'o kan bɔ MPP parti ma k'a la yira k'a fɔ ko olu le ma o ka baara kɛ ko min tagani lo an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya don ma n'o kɛra n'o bɛna kɛ décembre kalo tile 11 na ɲina sanni na opposition maaw y'a la yira k'a fɔ ko olu kɔni fɛ o bɛ to ka site bon mun jɔ yɔrɔ la 11 décembre bɛ taa kɛ yɔrɔ mun na ko a man kan balsa ni o ye site bon ninnu jɔ ni 11 décembre tɛmɛna a banna maaw ti don bon ni kɔnɔ bon ni bɛ kɛ bɛgɛnw ka siyɔrɔ ye a bi tiɲɛ olu kɔni fɛ o bɛ wariba mun ta ka se ka o sitew jɔ n'a ye o ka o wariw ta ka se ka baarakɛyɔrɔw olu lajɔ o mara nin na o bɛ se ka dɔ bɔ o mara ni cɛmisɛnw olu ka baara tanyara o kɔfɛ o kumana ka taa min ye décembre kalo daminɛ ye maalakolonw olu bɛ yɛlɛ mobilɛti kan ka o ɲɛdaw dogodogo ka taa an ka denmisɛnw olu gɛn ka bɔ u ka kalansow ra ayiwa fɛrɛya faamuyali foyi ti sɔrɔ a la i m'a lɔn mun kama ayiwa o b'a fɔra ko denmisɛnw ka bɔ ko kalan tɛ
ayiwa min ye wagadugu ka maire ye ale kumana ka taa o ko nin na a y'a ɲini cɛmisɛn ninnu fɛ o be baara kunta min na o k'a dabila balisa nin ti baara ye jango an be jankatakɛla tile min nani ni olu ma o yɛrɛ kɔrɔsi ka se ka ni baara kuntan ni dabila jankatakɛlaw maa kuntanw maa lakolonw o be se ka o yɛrɛ ɲagami o cɛmisɛn ninnu na ka na ni gwɛlɛya wɛrɛ an ka jamana kan gwɛlɛya min an bɛɛ bena an yɛrɛ yaala a bolokɔrɔ ayiwa opposition y'a la yira k'a fɔ ko nin kɛra kumakan ye kumakan min minna olu ma ayiwa kumakan nin jara olu ye maire fɛ min ye ka taa Faransi lasigi jamana ɲama ka welewelekan ye ka ɲasin G5 Sahel ka maaw ma po Faransi ni o ka kan ka taa ɲɔgɔn kunbɛn kɛ opposition y'a la yira k'a fɔ ko Faransi ka jamana ɲama ale ma bonya lase G5 Sahel jamana ɲama ninnu ma a man kan ka kuma o fɛ ni kuma suguya nin na nka n'Ala sɔnna ma kalo ni tile 16 an bena filɛ min bena bɔ a ko ra. aw min b'an lamɛnna ni wagati na an balima julaka mɛlaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko wagati ye wagati le wagati min dira aw ma ka se ka kunnafoli ninnu lase aw ma wagati nin man jan kuma man di maa kelen da an na wuli ka sigiyɔrɔ di tambura ma a ka dɔ fɔ aw ɲɛna filakan na Aruna Wederago kun bɛ nɛgɛjuru kunna Majuma Bɔnde ye kunnafoli lase aw ma k'an bɛn. hannden eɗen goni alarbare 1 lewru tubaku décembre kodi jam woni moɗon to gonɗon fuu onon hettiniɓe radio rural fayade radio Burkina wakkati kibaruji meɗen nani koye kibaruji 11 décembre hannden ñalande ɗe kewtinoɗen koye meɗen juuɗe tubaku en ndelle fijirde nden hannden ley région ɗum wonno centre est tenkodugo wonno ko ɗum waɗama ley Wagadugu ɗo de tawti région ji gendi meɗen fuu ɗo e seeɗa sagiraɓe meɗen wonɓe tenkodugo hollanɗen ɗum e wonno honno fijirde nden yaari bisimilla moɗon suudu baba yesso masinaji toon Aruna Wederago wakkati kibaruji meɗen e Dramane Tamboura hono kollirnomon noon ni woyri suudu baba ndelle hande nde wo 11 décembre ndelle ñalande nde kewtunoɗen koye meɗen juuɗe tubaku en hikka ndedu o ley région centre est ɗum wonno dewgu tenkodugo wonno ko fijirde nde waɗa hono ko watta civil en e soldasi en ko watta ujunaje joyi wonno hono waɓɓe défilé toon woɓɓe e koyiɗe e moteje ni du watta hono duuɓi 59 wonno ko kewtirɗen koye meɗen duuɓi tubaku en woɗi du hono gendi meɗen ko joƴƴinara du no waɗa duuɓi hemre Yaya Diallo no woni toon holli tan ni kibaruji ɗi fa ɓuura ɗi Yaya Diallo a ñalli e jaam a ñalle e jaam Dramane Tamboura anon hettiniɓe radio rural et radio national bisimilla moɗon ayo anon hettiniɓe radio rural radio national koɗe o ñalle e jaam min kollanɗon ko tenkuduguli gonɗen ko natanta 11 décembre woɗi 11 décembre ɗum yon hantake hande ko natanta ley duuɓi woygo e jeenayyi ko Burkina Faso heɓtiri ɗum yon dak hoore muɗum woɗi subken e yimɓe hewɓe kuuƴi aadu heɓa jaa yeeso ɗum yon laamiɗo meɗen Rochmar Christian Kabouré Ramata Diallo a tawama a yii ɗum mbawɗa wiide e ley toon Yaya Diallo no wonno ko wondi ndele puɗɗe majjum fa tilago majjum défilé on to wonno komin tawa ndele miccina fa hande ɗum haɓɓodi e duuɓi 59 ko leydi meɗen hewtir hoore muɗum joni ɗum nde no fotano fa hande e duuɓi hemde ko leydi haute volta fa hande Burkina Faso jooɗori ndelle tawama ñalande teddude ko hawrondini ɗi wakkatiji tedduɗe e leydi meɗen ƴuude 1919 fa warde 1960 ko heewi wonno ko waɗa ndelle e leydi ɗon ɗum ballay e tawama ndelle ɗum woni golleji mawɗi no waɗa nde leydi meɗen hewta hoore muɗum ñalande hande nde Burkina daroke ndelle dewgu tenkodogo o fa holla yimɓe ko haɓɓodi du fuu
heɓugo hoore muɗum ɗum woni leydi Burkina Faso. Hitande hikka du nde len kollan sakiraɓe hoorejo leydi meɗen wi'i ɗum woni iidi o taw waɗe iido fa diwta ndaku no woruno ni en ɗum waɗe ko fotori en mbawi wiide fa hande du fay so tawi iido waɗay du iidi o yaari no woɗiri anen en jii muynare majjum ɗo mila sakiraɓe to gon fof kettinoken du ko waɗata ga en yo hunde ko yaari no woɗiri ayo en daari ndelle yimɓe gaɗuɓe fa hande du défileji ko haɓɓude ñalande hande ɗum woni ko hollata muynare leydi meɗen ko yaata e golleji leydi meɗen fa hande du ɗum woni fina tawaji leydi meɗen hollama e leydi wakkatiji yimɓe jeehi kolli ɗum woni muynare fina tawaji leydi meɗen woɗi du sordasi en kamɓe du jeehi fa hande ko haɓɓude e ndenagu leydi meɗen sisi daraniɓe ndenagu wonno ko tawa ɗon du caggal majjum du ndelle ɗum woni nokkuje golleji laamu meɗen kamɓe du ko jiiloken e ley o wawtu gaɗi défilé on kolli fuu kaɓatire ko gollitite leydi meɗen ko haɓɓodi e golleji e yimɓe wonɓe ley golleji leydi meɗen delle privé ji tawama kamɓe du fa hande kolli e ley ɗon e ley défiléji ɗon golleji ko haɓɓodi e leydi meɗen delle tawama du muynare e ley wakkati mo yimɓe tawa e défilé on du en paami fa hande du kenga kikiɗe laamiɗo leydi meɗen o hooƴi du koyngon o yettini ɗum woni leydi Burkina Faso ley ɗon du tawama fa hande miccintinde burkinaɓe e ley wartude e gollidan e nangodirde e wallodirde no waɗata keɓe mbawten rafidena ko wonna tolla leydi meɗen o holli fa hande du sana tawa yimɓe meɗen ndelle koynodira de pilo no gaɗa de curan wata leydi meɗen fa joddal lobban tawa Yaya Diallo e mikkinan sakiraɓe du ndelle iidi 11 décembre tawete leydi Bamfora hitande warore ayo woɗi Ramata Diallo sono wiyama dagam 11 décembre yimɓe hewɓe kuuƴi aadu heɓa tawe ɗo subken e ko natanta leydi file gaɗaɗo e leydi yon tenkudu guuri o ko ɓuuri ko natanta 11 décembre gaɗaɗo e ley région du centre est en kettino yon Ahmed Newton Bari kanko ɗum yon président darno seni e ko Oumar Yeru Sidibé yiidi o on jii hande suudu baba fuu hawriti ɗo tenkudugo woni kam laamu centre est fa tawe jonka e anen fulay ndaare no gatten de joddoɗen ko duuɓi capanɗe 59 heɓde indépendance leydi meɗen on jii ɗum hikka no Allah waɗi ko saɗorma o no heewi e leydi ni nani défilé on juutay sabde yimɓe fof ko joddi hande ñagata kona Allah walla e guttona e majjum ndelle yo ɗo juulde e ɗo ñaagugol woni ko dariɗen hana ɗo fête ay woɗi fa hande du Émir Liptako kanko du o tawama e ley nen wakkati nde ɓe gaɗanno dagam défilé o yii fa hande du ko waɗa en kettino ko wawi wiide ley micro fa hande du Oumarou Yeru Sidibé ɗo woni manin 11 décembre tenkadugo wari fan fotta ko ɗum waɗi ɗum gasi du saabu himɓe fof kawri ɗo ɗum woni fina tawa gouvernement et puis himɓe wonɓe représentation diplomatique fof kawri ga ɗum woɗi ɗum leeɓi Allah hollu e wartore kadi ɓurwagaɓe ne woɗi fa handen ne mbawi wiide ko yimɓe ƴuuri e ley tat aji Allah woɗi tawama e ley ɗion région du centre est ko natanta ley 11 décembre gaɗaɗo e ley ɗion hitande hikka e ko natanta ɗion 2019 o woɗi wakkati muɗum yimɓe hewɓe kuuƴi aaduji heɓa gara daara ɗion no défilé o du yarata wakkati muɗum gollidoɓe amen Madi Zida e Oumarou Yeru Sidibé kamɓe ɗo ɓe jiidi ɗion woɓɓe mabɓe waɗuɓe e ko natanta ley ɗion défilé on en kettino woɓɓe mabɓe koɓe mbawi wiide ayo min Moussa Kabore mbiyete miɗa jooɗi dow récepteur numéro 4 ayo min yaka ko minen fu min mbawi garnade Sahel ni kamɓe Burkina fo jaam warta Allah hino en sarri bomɓe wonɓe na tampina en hannden ɓe Allah wallu no Burkina duko fu nangodiri dagu neɗɗo goto fa leydi men yiya yeeso ay ɗum woni ko minen mbawi garade Allah hannden ayo fijirde nde do aka Allah no andi nde welimi sanne sabu no min gariri min tawiri koreji amin fu kam région ji ɗi fu kawriti ɗo wallahi Allah ɗum welimi sanne minen du miɗen andi min keeday gaɗa himɓe funa belti to min bittori fuu on nantan tan sahel ay ɗum wallahi Allah no welimi sanne ɓerɗe min an beeli Allah yaaru Burkina yeeso Allah wartir jamde leydi men Sise Kadidiatou ko kaja mi warta le wuro amin Sahel toon miɗen ŋaaro du'awuji Allah hoyna jam warta le Sahel ya Allah na wawi
ay Allah hoyna jam warta e ley ɗion gureje meɗen ɓe doyo yimɓe waruɓe heɓa ndaara ɗion tagum défilé on e ley ɗion tagum tenkudu guuri ɗo ɗum waɗa subken e ley ɗion fahanen du place de la nation ko natantare fahanen 11 décembre gaɗaɗo e ley ɗion tenkudu guuri on kettino woɓɓe maɓɓe ko Adama Sebugo yiidi ɓe indam Giawo Haruna ko jiimu défilé garɗo wallahi o leyɓi kam fa ɓurnon wala Allah holli en go ya wara kadi wala ɗum jogunum kam molla suudu baba fule Allah fonditi Allah yaaru laamu ngo yeeso Allah hokkalo tedefi ɗum jimbo kam haala jonni no min mboɗiɓe seɗɗa ka no min jiɗinoɓe faɓe ɓaɗo min ɗo to tawi Allah min keɓa min ngala carte to min gonno carte fou min ɓattuɓe de alore ɓe min ngala carte ni hatta no min jiiɓe seeɗa seeɗa noon to heƴƴi min jaati Allah yaaru laamu ngo yeeso min baɗi saka mbiyetemi mi ƴiwa ndego jelagay walla defale on no woɗi no garɗi no leeɓe ami sabu minen ko illa fuɗɗi min jiiya dago ni te walla no woɗi sanne walla no mboɗɗi seeɗa min jiyata fay gotum ley ɗo min jiiɗa min jiya hano yimɓe ka watta kano haalaji guule golle ɗe nomin ƴeewa guita mi menen du seeɗa ɗo min gon ɓoggi ɗo min keɗɗam naata fay seeɗa sonde Moussa mi ƴiwa laganten appel ndewgo jelga mo walla so gonga défilé o ka woɗi aɓe kem nani ke mo hitande duuɓi ke ɓe mbiyatana ke indépendance meɗen na indépendance meɗen duuɓi capanɗe joyyi e jeenayi hikka duuɓi capanɗe joyyi e jeenayi ɗi weeli min sanne sabu ko minen kam min mbawi wiide komin ummi ɗum min jeeyi iri majjum sona hikka Allah hewtin en galol e majjum do ɗum waɗo min mbawi yehude fa joni min min jaha min daara défilé o do woɗi sanne Allah hewti en galol ay woɗi Allah yewtin en ñalande wonde gassin e kono tanta ley 11 décembre sabu on funon andi yo banfora ɗum waɗɗoyte woɗi wakkati muɗum kenga ne mbawi wiide ko final kono tanta coupe de l'indépendance fiɗama e leydi on tenkudu guuri ɗo wakkati muɗum yo équipe ɗum wiyatmo Bulgu kam du ari équipe mo Kuritenga ko watta biiji ɗiɗi e ɓolum ni jon sono daari coupe on ɗiyon yimɓe Bulgu ɓe keeɓi ceede ko wattata ko million goto CFA meɗen laytiɗo ɗiɗaɓa on yo Kuritenga heeɓi ceede ko watta ujunaji hemde e woyko CFA meɗen woɗi tataɓo yo Kulpelgo ɓe keeɓi ko wattata ko ceede ujunaji hemde CFA meɗen ni jon du woɗi wakkati muɗum du ne mbawi wiide yo yeeso ɗum on premier ministre meɗen e tawti yimɓe hewɓe du tawama e ley toon wakkati nde ɓe piɗano ɗum yon dagum balo o woɗi Drama Tamboura min mbawi wiide ko ɗo ɗum yon cibaruji ɗumin keɓno ko natanta 11 décembre gaɗɗo e ley ɗum yon tenkudu guuri o komin mbawi hokkude on wonɓe ɗum yon hawrondimɓe dagum talkiɗin e wonɓe ley machine aji toon Madi Zida Amidou Kafando Aminata Kabore directrice darano radio rural kamɓe fuu ɓe kawriti heɓa tawiɗe golle jarano woɗiri e tawti Ramata Diallo min Yaya Diallo jam ñallanɗen fomon Allah hokku en ñande wonde gasi fofo maɗa Yaya Diallo miɗen jetta on onon e sakiraɓe wonɓe toon fuu no kumpita suudu baba kibaruji gaɗɗi 11 décembre hande nde ley tenkodogo ndellem holli noon 11 décembre hande nde wona tenkodogo tan wonno ko ɗum waɗa région ji keddiɗe ley Burkina ɗo fuu gaɗi ɗum ka région du centre ley Wagadugu ɗo wonno koɓe gaɗi nde fijirde ndelle ɗum du hono ko watta yimɓe dago hemre ni fa hannden forbaɓe tawti sordasiɓe wonno kamɓen du yaltuɓe gaɗi défilé koyɗe tawti moteje fuu ndelle ɗon du wo Sibiri do Issa Ouedraogo kanko wonno gouverneur région mo centre ndelle holli hikka nde hono ko saabi rafi ndenago ɗum ndelle ɗum juutay fijirde nden waɗaka hono no wownon noon hitande hikka nde du watta duuɓi 49 wonno ko kewtirden koye meɗen e juuɗe tubaku en ndelle du hikka nde watta duuɓi hemre wonno ko guindi meɗen joƴƴiniɗa ndelle ɓe kolli nde ñalande de teddi woɗi du no handi miccitoɗen nde ñalande joni noka mamiraɓe min yimɓe habdunoɓe fa heɓa tawi kewtuɗen koye meɗen e juuɓe tubaku en yimɓe habdunoɓe du fa handi guindi meɗen jooɗi ɓe kollidu ley ɗon ɗume wonno enen du ko miccototoɗen ɗume wonno ko kanɗen waddede fa hannden fa heɓa tawe tinnoɗen e guindi meɗen ndi fa heɓa tawe tigoɗen ndi fa wooɗa kayben ndi hono no kokkiɗeɗen ndi ndin ndelle hikka nde ka wo tenkodogo ndelle banfora wonno ko hukkita fa waɗa ɗum wonno fijirdeji 11 décembre mawri ɗum wonno 2020 kalen joni haala politique ɗum wonno parti ji politique lumdiɗe laamu
ndelle kamɓe du ɓe mbowi hawride hokkoɓe kibaruji talata kegan o koɓe kawri hokkoɓe kibaruji ɗin ɓe kaali haalaji kewɗi joni no ko kaɓɓodi e fitinaji e masibaji gannoɗi yirgu ɗon du ɓe kaali haala fijirdeji 11 décembre tawti hono hooreɓe ɗum wonno partiji politique lumdiɗi laamu barjitaɓe ɗon no waɗaɓe décoré ɓe kaali du haala hono ko gendi France ɗum wonno hooreji muɗum noddi hooreɓe leyɗe gonɗe G5 Sahel fa ɓe gara ɓe kalda ndelle ɗum fu hooreɓe ɗum wonno sifob kaali ɗum woodi du o neɗɗo biyeteɗo Yumali Lompo e tawti Adama Séri kamɓen wonno yewtidinɓe hokkoɓe kibaruji ɓen ley ɗon duɓe kolli ko watta balɗe 340 wonno hono ko fitinaji ɗi ganno yirgu ndelle fa hannden fa e laataki e majjum woodi du leyɗon ɓe kolli ndelle ɗum e wonno ko saabi ndelle fa hannden ɗum wonno hono yimɓe politique ɓen ndelle kollitay ɗum e wonno ndelle hono jukketeɓe ɓen ɓe kolli ndelle sini tawi ɗum waɗay fuu ndelle ɗum wona e muuɗe muɓen ɗum wonno koɓe kolli ɗum wonno parti politique gonɗo e laamu ndelle jonin fa hannden e ley ɗum wonno yewtere jonka yimɓe sifob koɓe kawno hokkoɓe kibaruji ɓe kaali du haala joni ɗo ka ɗum wonno golleji 11 décembre ɓe mbi sitteji ɗin kele ñiɓede saabu de sini ɗum ñiɓama fay goto walata toon woɗi du cuuɗi goɗɗi fuu jottatako ndelle fadde sitteji ɗin ñiɓede iɓe ndoko joni noka ndelle tawe ɗum wonno hono jonka cuuɗi ɗin yimɓe ɗen ndelle tinno fa hannden jonka tawe wo yimɓe gaɗente nokkuji ɗum wonno entreprise ji ne mbawi gollude fa jotto jonka ɗum wonno kamɓen du ballitire fa heɓa tawe kamɓen du ɓantare nokkuji muɓɓe jaara yeeso fadde ɓe ñibde sitteji caggal ɗum ɓe kaali haala sukaɓe no gonno e ley ngallure Wagadugu ɗon no juuso jonka e ley lekkulaji jonka ina kaɗa sukaɓe woɓɓe janggude ley ɗon du ɓe kolli ndelle ɗumɓen kamɓe ɗum wonno maire commune Wagadugu ko nodduno ɗo e sukaɓe fa haɗa ɗum ndelle ɗum weliɓe saabu de wakkatiji jonin ɗi rafi ndenago woni e ley gendi meɗen ndi ndelle hono ɗum en hana wadde saabu de hono yiɓɓe bonanda ina mbawi natude ley ɗon gueɗa bonandaji ndelle ɗi mbawa moƴƴinede ndelle ɓe kolli ɗum du weliɓe ka hono haala ɗum wonno ko hoorejo gendi France kam du noddi hooreɓe jonka genɗe ɓaleji gonɗe waldere G5 Sahel nde ɓe kolli ley ɗon kamɓe ka koɓe kaaja ɗum wonno sordasiɓe leydi France wonɓe e ley Burkina ɗo ɓe kaaja famande laaɓal hono no ɓe gollirta no gollidirta e gendi meɗen Burkina ɓe kolli du sini hooreɓe gendi meɗen ɗum wonno G5 Sahel jeehi ley po ɗum wonno leydi France toon fuu kamɓen du kaala fa laaɓa hono no kaaja gollirde ɓe kolli du hono no hoorejo gendi France Emmanuel Macron kam du no noddiri ɓe ni ndelle yaage waɗay e majjum feyi kaalen jonin haala ɗum wonno baale rewɓe ley ngallure Wagadugu ɗo ndelle kamɓe du ɓe kawriti jonin o ka ɓe joƴƴini bureau maɓɓe ɗum wonno kegal ndeydu ley ɗon duɓe kolli bureau on o yimɓe 12 jonka wonno suɓaɓe fa darano golleji bureau on ka arrondissement ji 10 wonno kawritinɗi jonka baale rewɓeɓen kawriti fa dara no wonno no kamɓen du mbawi gollirde kaɓe kolli arrondissement 12 kamɓen ka ngala e ley ɗon saabu de ngala waldede rewɓe e kollidu fa hande leyɗon jonko darde no watta de tawe hono baale rewɓe gonɗe e ley commune ji e arrondissement ji ɗi fuu dalle kamɓe du ɓe gollida tawe iɓe mbawi fa hande hakkude mabɓe ɗon hokkudurde hakkillaji e darde no watta de golleji mabɓe jara no woɗiri ka hono cuɓaɗo fa loto hoorejo baale rewɓe e ley ngallure Wagadugu ɗo o Martin Kabouré Ouédraogo ndelle kanko du wonno hoorejo waldere Rim Tiremson ndelle ɗum o waldere arrondissement tatoɓo ley ngallure Wagadugu ɗon kamɓe du ɓe gollatano bangal cabune e wadgol pamatiji ley ɗon du ɗum wonno jonka kanko wonno cuɓaɗo holli du sana kamɓe du ɓe kawrodura joni noka andal mabɓe ɓe kollodura hakkillaji du no ɓe mbawi gollirde e ley ɗon du ɓe doko jonka balla du nayi wonno no ɓe kani jonka wallitirde ɗum wonno guineji mabɓe jonka hono baale rewɓe gom'en gollal jonka wayltoɓe hono kullentereje e ley ngallure Wagadugu ɗo en kibaruji yaasi gendi meɗen ɗum wonno to Mali toon hono hoorejo jonka darno sordasiɓe munissement gonɗo Kidal toon ndelle hono hooreɓe gendi Mali ɓe mbi kamɓe ɓe jiiɗa yiide o toon katin saabi ɗumele ɗum wonno haalaji ɗo haaluno ko haɓɓudi e Kidal ndelle ɗum
ɓe kolli ina nandi hono o haalayno fa heɓa tawe ɗum waɗa ceedigu ngendi Mali ni ndelle hono balɗe ɗiɗi wonno ko ɓe kokkuno o dilla ngendi ndin ko caggal joni no ka ko haali ngol konngol ɗum wonno hono ko gouvernement ngendi Mali kamdu yaltingol konngol keegan talata 10 lewru tubaku décembre gonɗen du dow ɗo kibaruji meɗen ɗiwdu tili min jetti on onon hettiniɓe radio rural fa yaade radio Burkina fa warde jonin min jettan sakiraɓe meɗen wonɓe tenkodogo e yimɓe hannden ɗum wonno joni o ka yaaɓe ley tenkodogo ndelle werɓe ɓendu Allah wartir ɗum ene jaam yimɓe tenkodogo du jaɓɓiɓe werɓe ɓeydu ndelle mbiyan ɗum min tiyabu mumɓen Allah wartir hono yimɓe joni o ka wonɓe tenkodogo wonɓe dow laawina garta fou min jetti on onon du onon hettiniɓe fofo moɗon yesso masinay toon Aruna Wedrago micro ɗo Abdourahmane Tamboura Allah hokkaɗe ñallude e jaam. Ya ton fatilam dare a Pascal wayitir ken defile Alimat wayitir ken sauga e oze samare tame Ya ton fatilam dare a Pascal wayiti Pascal wayiti Pascal wayiti Pascal wayiti Pascal wayiti Pascal wayiti Pascal wayiti